You video good friend. Thank you, thank you. Sana hindi ako malobat. Sir Advance, thank you, 3 million, thank you. Ay, ano ba yun? Yun, naririnig ko yun. Maingay si Don ang mamarites. India friend, subscribe friend. Okay, connect each other, Bhakti. Bhakti status, just connect to them. Sir Ramon Bento Belota, may glove shout out. Thank you, Sir Edbon, shout out. Palipad ko na lang yung panalo mo, Sir Edbons. Sir Ramon, thank you. Naantok ako. Naantok. Ayan. Ayan. May saging. Sa gusto ng saging. Ayan, mga labong. Sis Manang Nancy in Japan, thank you, may mga shout out. Thank you, Sisi. Dito kami sa bundok. Yan. Mayo. Tamayo kan niko usyek. Usyeken tamayo kan tao. Mayo kan tao. Ah? Oo. Totga, thank you, may galap shout out. Sis Manang Nancy. Sino to si Totga, si ano? Excalibur. Thanks. Thank you, thanks. Yan. Ang bundok Arayat. Yan. Kita nyo yung bundok. Ako to ho, si Raimundo. Thank you, Sir Raimundo. Yan. Jacqueline mo ako tusok. Ano to? Jacqueline. Ewan ko sa inyo. Ano na naman pangalan yan? Kanino yan? Tusok sa bundok. Kanino yan? Sino yan? Wait lang. Andito ako sa bundok. Nakalimutan ko pala tumawag. Nakalimutan kita kinolbak. Mamaya tawagan kita after yung live ko. Itong live ko. Sis Manang Nancy, thank you. Busy pa more. O, sige. Okay, sige mamaya. Busy na ako kahapon. 8 million in the house. Thank you guys.